Hello guys, malapit na tayo dyan sa building. Hier moeten ze allemaal naar hier, Armin. Nice. Huh? Ha? Hier willen ze allemaal naar hier. Precies. Dyan ang landmark ng Leo guys. Yan. Leo. Yan ang building makita mo pag nandito ka na or galing ka sa Leo. Yan ang makita mo pag nandito ka talaga. Wij moeten hier niet over, Shorty. Nee? Ga je naar boven? Nee. Hier, ja, hier. Dat Je is gaat naar de stad. Daarmee is die Je file. gaat naar de stad. Daarmee is die file. Ja. Mensen die af moeten. Okay. Fila dito guys. Oh, fila. Fila dito. Goed Diyan papunta aanslaagt. center. Yan papunta ng center. Kami dito, kami daan. Kijk hoeveel mensen op de boot. Yan ang special building. Parang, anong tawag niyo sa building na Kijk op yan de ang boot. forma niya guys? Kijk op de boot, Shorty. Anong tawag niyo sa forma ng boat niyan? O, paki-message pag alam niyo. O, punta tayo sa ilalim ng tulay. Puno guys. Puno, nakakatakot. Nakakatakot guys. Grabe. Buot. Buot. Nakakatakot. Wow. En hier als je ze die berg op, dan valt het stil zeker. Kijk. Ja. Ay, nakakatakot siya. Uy, niet zo kort erbij. Hier bovenop ons is een trein aan het varen. Hoort je? Ja. Train? Ah. Juist die berg op. Okay, tingin lang tayo guys. Pila dito. Normal dito guys. Pila talaga. Normaal is zo'n niks aan. Yeah, wow. Ito din ang, dito talagang daanan guys, papunta ng Espanya. Yung, kung mag-bus kami, dumaan dito, nandun yung building guys. Building. Hier komen er ook nog eens een heel pak op. Kijk. Yeah. Kijk wat die doet. Oh, mga maro sila guys. Sa kilid sila dumaan. Ito ang Leo. Kijk wat die Yan ang doet. building Die gaat guys. ook naar daar, Shorty. Ja, die got off denk ik. Oh, yan. Die Canada hier. Sa malapitan guys. Oh, dito tayo sa ibabaw. Normal. Pag mag-bus kami, hindi namin masyado makita. Yan. Maganda siya dito pero may tulay. May tulay. Pero okay lang. Kita naman. Ito ang malapitan guys. Oh. Anong forma siya guys? Parang ginawa nilang mahirap yung sarili nila sa paggawa niyan. Huh? Oh, special building. Mahirap gawin. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Oh. Complicated. Complicated building. Complicated Kijk hoe building. dat dak gemaakt is. Talagang pinahirapan nila sarili nila guys. Dat is een maggawa. museum. Museum? Staat erop. Eh? Ay, museum pala yan. Okay, alam ko na. Museum pala yan. O, dito tayo mag-picture. Museum pala yan. Kaya, ginawa nilang mahirap. Mahirap gawin. Museum pala yan. Museum des Confluences. De confluence. Museum sa Confluence. De confluence. Anong nasa loob ng Museum ng Confluence? De confluence, Shorty. Confluence. Ipagi sa ilong Confluences. basta
France gani guys, ipaagi sa ilong. Musée de Confluence. Confluence. Paagi sa ilong. Musée de Confluence. Musée de Confluence. Daar gaat men die zon wat voor doen. Hala, pila kayo guys. Dito kami masangit guys. Dito. Pero sige lang guys, basta maganda naman tingnan sa labas. Diyan ang roon. Dalawang color ng tubig guys, green at saka or brown. Ang brown kasi galing sa bukid Nu staat het heel stil. nag-flood sa bukid kaya may stoplight siguro. Firashi La Confluence. Perage. Paagi sa ilong gid guys, paagi sa ilong. Perage is met de trein of de tram. Train. Piras La Confluence. Uy, pinailong gid guys, pinailong agi. Okay. Taas-taas na nito. My goodness, wat is dat? Taas na nito. Maganda. Hier staan we. Gawin na nating ito guys. De Gawin na mensen die hier aan de nating. rechtse kant zitten, die zijn de dupe. Gawin na nating Die hele file. We gaan hier vooruit, Chatty. Maakt niet uit. Laat maar. Tingin kayo sa Musée de Confluence. Yeah. Maganda. Tingin lang kayo. Kahit na stuck tayo dito sa fila guys, tingin lang kayo sa daan. Maganda tingnan. Dito tayo sa Leo guys. Ito ang makita natin sa Leo. Alam niyo yung Leo guys, yung pang spelling niya guys, Lyon. Tapos pagkabasa Leo. Paagi sa ilong din guys. Lyon man yan guys, Lyon. Pero pagbasa sa France, Lyon. Paagi sa ilong. Leon. Paagi sa ilong. Italiana ano Itineo, Italians yan May I. Tingnan yung plate number guys. EI, Italians. Italians. Oy, bus station pala doon. Train station. Andun yung snail train guys, yung fast train doon. Doon naka-standby. Ngayon lang kami nakadaan ng ganito umalis. Ay, maliit pala yun na train, electric train. Het is nog maar Kala yung Pasen, maar fast gaat dat hier in train. de zomer zijn? Maliit pala na train yun. Hindi yun ang fast train. Train lang yun. Magandang train nila dito. Puti ang color. Yan. Uy, ganda naman dyan. Ayun lang ako nakakita dito ng kasi dumaan kami dito ng hapon or madilim. Ay madaming bisita sila mga nagtutour. Ang ganda pala. Dami nagtutour dyan sa Musée de Confluence. Ang tulay nila ganda. Leo, malaking city itong Leo guys. Malaking city sa France. I-search nyo lang guys Lyon sa Google. Lyon France. Yan, makita ninyo kung ano ang Lyon doon. Laking city ito guys. Pero dito kami talaga dumaan. Hindi mo ma-miss ito pag punta ka ng Espanya. Palagi kami nagbobos papuntang Espanya. Ngayon lang kami nag-mobile home kasi akala ko noon hindi kaya ni Alex mag-drive. So mag-bus lang kami. Mag-hotel dan kami pagpunta doon. Hindi naman masyado mahal. Pero tatawa ako doon guys kasi eat all you can sa hotel. Kaya ngayon kaya pala ni Alex mag-drive. So mobile home na lang kami. Makamura kami. Ito, green dito ang water guys. Nasala na doon. Turquoise. Ano turquoise? What is turquoise? Ja. Ang clear bang turquoise? Groen. Turquoise daw ng green guys. Turquoise, River. Yung river, ganun na. Pero doon brown siya. Bakit kaya dito nagka-fila?
Saan tayo? Kasi sa city talaga, guys. Sa city, Villa. May malaking bus, guys. Hoe staat het? Saan ba yan? France. Heel laag. Malaking bus. France yan, guys. Tour bus. May bus dito yan. Andere weg. Dito talaga daan. Pero pag mag-bus kami, guys, hindi na kami masyado makakita dito kasi dilim. Ngayon lang yung ilaw na ilaw. Mailaw, guys. May parking, may boat. Doon, FedEx. Big City. Leo. Tingnan nyo sa Google, guys. Yung Leon. L-Y-O-N. Kijk, France. die bus die weet Yan dat hem pagkabasa. daar moet rijden. Dit is een city bus, denk ik. City bus. Tingnan yung Maar building niet na yun, iedereen guys. mag daar rijden. Parang see-through, guys. Daar staat Parang zo hindi een natapos. ruit. Or nag-build siguro yung streep building na yan. Build. Dat wil zeggen dat je alleen als je mensen bij hebt, weet je. Oh, ik heb 7. Oké. Ik denk als je hier rechts rijdt dat je de pineut rijdt. Welke? Ik denk dat als je hier aan de rechtse kant rijdt dat je de pineut rijdt, dat je minder Pineut? avanceert. Minder avanceert dan die andere vakken. Kijk dat derde vak is hoe dat avanceert. Die gaat naar de stad, denk ik. Maar, Gama na daw. Bakit dito naka pundo kami, guys? Pundo kami dito, guys. Ay, daanan papunta ng boot. Ay, malaking boot. Oh. hier is iets gebeurd, dat kan Malaking niet. boot. Oh. Dat hij hier zo langzaam gaat, dat kan niet. 3 rijvakken alleen joh. Daar may boos dyan. I-ano lang natin kung anong makita natin dito sa daan, guys. Tingin lang kayo, guys. Oh, daarom zat hij. Dat is met dingen. Wat dan? Alleen met, Die ruit, ja, daar hoor, daar. weet De je wat dat teken wil van zeggen? dat weet ik. Wat dan? Wat is dat dan? Die alleen met carpoolen. Ja. Dat weet ik. Di ko En napakita, bussen rijden guys. daar ook. Dat is ook carpoolen hè, bussen. Hindi ko napakita yung sign na carpoolen, guys. Ano ba yung, alam nyo yung carpoolen, guys? Hier Yung komen er ook magsama-sama op, yung, hè. yung ano, Kijk, para hier hindi komen ook maka... auto's op. Dat is daarmee die file. Ilati o na. Flixbus. Flixbus, guys. Yun magpunta ng iba-ibang lugar, iba-ibang bansa na. Yan ang yan sakyan mo. Pero i-book yan, guys. I-book. Yung mga ibang bansa, punta ka sa ibang bansa, ganun. Mura lang yan daw, guys. Diba? Magbukan yan, dyan ka sasakay, punta ka, dito kayo sa Leo, punta ka sa Germany, or kahit saan. Magbook ka dyan. Oh ja, kan dan. Gama. Okay. Mercedes. Ik moet toch hier naar voren laten, want die wil hij nog eens naar links. Kijk, kan je daar parkeren? Nu Kijk, die heeft ze gedaan. wil hij ook nog eens naar Nakomi. daar, zat hij. Nagkumi, guys, okay, di parking siya diha. Nu wil hij ook nog eens 70. naar links. Okay. Ano na, uy, may slug boom. Slug boom here. Nagalaki ng Leo, guys. Grabe kalaki ng Leo, guys. Precies. Ano na lang natin, medyo natin taasin video na to, guys. I-upload na natin to. Upload na natin to sa Premiere. I-premiere natin to, guys. Para makita nyo ang na-stuck kami sa fila. Huh? Na river gan. Yung Rhone River, yung palagi kong kinukunan ng kinukunan ko ng video. Rhone River, R-H-O-N-E. Rhone. Tingnan nyo, guys, ganda. Maka ano sa... Ik vraag me af wat de oorzaak is van deze file. Dadelijk vind je dat. Waar ga je vragen? Daar Je komt vraagt al me af. ene Daar is police. Nee, Baka ambulance. may ambulance, baka may disgrasya sa unahan, guys. Hier is iets Kaya gebeurd.
kaya kami na stuck dito. Hier is iets May gebeurd. ambulance, guys. Hier is volgens mij iets gebeurd. Ja. Sa labas, guys, 18 degrees. Makita. 18 degrees sa labas, guys. Alas 2. Alas 2 na daw. Uy, alas 12. Alas 12 size ng tanghali. Als je het ziet, dat is een rivier. Yeah, sea is blauw. River is groen. En bruin ook soms. Bruin when overstroming. Kijk, is die on deep here. Here is on deep. Kijk, here is on deep. Dan here. The sand here. Hier komt een rivier. Ganda. Parang ma-refresh talaga utak mo, guys, basta magtingin ka sa river, guys. Parang masarap maka-cool sa utak mo, guys. Waarom woont dat daar de Reebok en waarom de eerste hier niet? Oh, gawa na daar. Go, dadelijk komt de andere na hier. Oh, malapit na tayo matuwid, guys. Malapit na. Uy, Paris, Rowan. Sa Paris to punta, guys, itong rate na to. Paris, Rouen and Tassen. Uy, may pulang train doon, oh. Pulang train. May pulang train doon sa unahan. Dito lang tayo sa gilid tingin, guys, para ma-fresh din ang utak niyo. Oh, sa gilid. Amoy diesel. Amoy diesel sa daan. Malapit na tayo malutas, guys. Yung sa kabila, guys, yung sa first line or third line. Ang bilis nila. Ang bilis nila, guys, yung nandoon sa pangatlong linya. Nandito siguro ang ano, guys, nandito ang yung miskin Darkom naar hier. Dat kan goed zijn. Maar er is een witte strip. Ja, daar naar broken. Maar ik durf daar niet rijden, dat is rechtop. Je begon hier. Laat maar hier blijven. Geniet van de zicht. Enjoy the sight, guys. Enjoy the sight. Enjoy the sight in Leo. Oh, ang sarap tingnan ang tubig. Ang lapad, guys. Ang lapad. Lapad ng river, guys. Pero wala akong nakitang isda. Pero sigurado namang may isda dyan. Siguradong may isda dyan. Tingin lang tayo, guys. Enjoy the sight. Malaking building doon sa kabila. Ang laki talaga hanggang papunta doon. Parang may barko doon. Ano ng barko? Parang nandito in this side ang disgrasya. Parang may disgrasya, guys. Go! We moeten hier naar links gaan, schat. Ha? We moeten niet naar Parijs. Oh ja, ga maar rechts maar. Pink maar. Het is daarmee dat het veel is, schat. Ja. Van hier naar hier. Ze kunnen niet doorschrijven. Yung Mercedes. Daarmee is die file. Si Alex takot sa Mercedes. Pinagbigyan niya o pinakamping ka na daw. Wil jij? Ah, oké, ga. Parijs. Waar is Paris? Hier of daar? Oh ja, waarom blijf je hier? Pink, maar daar is een plaats daar. Daar is plaats. Pink, maar naar hier. Daar is niet plaats, schat. Er is een grote ruimte. Pink. Oké. Sounds pink. Ay, Diyos ko, ang driver na ako, guys. Di mamati. Ingon siya, dili siya sa Paris. Tapos, naandito pa rin siya. Ayaw daw niya sa Paris. Diging na Paris. Warum hawi, di ba? Warum biniskrik o Paris? Ay, may snail train sa ibabaw, guys. Oh. Yung fast train na sa ibabaw. Ang taas. Omdat het zo dicht zit.
Daar raken van geklote tussen. Ay, ay, Dat avanceert toch ook niks, die rij 2. Ja, doe maar. Waarom zeg je dat je wil niet naar Parijs? Nee. Je bent ook hier. Ah, maar Ik ben altijd die zegt dat ik naar Parijs moet. Ja. Het is goed, Shot, deze kant. Ja, en dan? De A6 En dan? is goed. Ik moet niet naar Lyon Centrum. En dan? Die zegt dat dat goed is. Ja. Ik moet niet naar Lyon Centrum. Sa huli, nakinig siya sa GPS niya. Sa ano yung GPS? O, tingin lang. Uy, 20 minutes na. O, ano na tayo guys, naluag na. Medyo malakas na. 20 minutes. Ang taas-taas ng premiere ko. My Ik denk dat dat is goodness. omdat er hier veel van dit vak naar hier moeten. Tingnan niyo building guys. Tingnan niyo building guys. Malaki pa sa Makati guys. Oh, laki. Laki yun ng Leo, France. Ito talaga makita namin. Pero gabi na to na madaanan namin. Nakita ko na malaking water dito ang daanan namin. Je had een Papuntang vis. Kijk, je hebt een Spanje. vis gevangen. Kijk, die Oh laat ja! dat Ja, ja. Nee, die doet dat Oei, voor ala, vissen ala, te ala. lokken. Ah, ja. Die doet dat voor vissen te lokken. Ala, Kijk, yung ibon die guys. laat iets vallen de hele tijd. Yung inano En yung... dan komen de vissen naar boven en dan pakt hij de vis. Zo doet hij dat. Naglaro siya Kijk. guys ng Die ano laat isda. een stok vallen en dan komt de vis naar boven en dan pakt hij de vis. Naglaro, marunong siya. Yung Zie? yung Die stok laat een guys. stok vallen en dan Ja. komt de vis naar boven. Die denkt dat dat eten is en dan pakt hij de vis. Yung Slim, yung hè? stok, yung kahoy guys, inano ng ibon tapos itapon niya sa ilog para yung mga isda mag-isip nila na may pagkain. Tapos kunin na naman niya tapos itapon naman. Maro naman niya talaga. Magtagal Die spelen een ano spelletje. siya magkamaro siya Die spelen een spelletje. matagalan magkamaro Schat. siya. De vogel Kijk speelt naar een uw weg. spelletje met de vis. Ja, kijk naar uw weg. Enjoy lang tayo dito guys. Madami. Ano ibon na yan? Mewe. What is mewen in English? May English yan. Kalimutan ko English ng mewen guys. Seabird. Seabird. Seagulls pala. Seagulls yung mewen. Seagulls. With G-O-L-S. Thank you. Dami guys, daming ibon. Yun ang lumilipad, yun ang naglalaro ng stick. Kik, may ambulansya sa kabila guys, oh. Ambulance. Je moet wel iets Daar doen. is ambulance. Kan wel niet anders. Kaya siguro nagka-traffic dito. Hindi pa natin alam bakit nagka-traffic dito. Lapit na guys, lapit na. Huwag kayong mainip. Oh. 1.5 hours. 9. Oh, 8 na. Italië, nee. May mga miwan guys. Seagulls pala. Alam ko na ngayon, Kijk, die seagulls. zwemmen in rondjes. Oh, en dan tingnan komt nyo de guys. vogel. Oh. Dan komt de vis. Nag-enjoy Die sila zwemmen sa in rondjes. tubig. Kijk, voor vis Enjoy te sila lokken. sa tubig. Voor een klein visjes. Mag-end tayo pag 25 na guys. I-end natin. Medyo taas tong ano ko, Itong premiere ko. Sige lang.
Okay, malapit na. End na natin. Malapit na tayong malutas, guys. Okay, salamat sa panonood. Kita nyo na ang Leo.